This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. গুড মর্নিং টিভি9 বাংলায় লিমা রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। সকাল থেকে নজর রাখবো গুরুত্বপূর্ণ সব খবরের দিকে। আর এই মুহূর্তে যে খবরে নজর, বৃষ্টিতে শহরে বিপর্যয়। জোড়াবাগানের রজুদুলাল স্ট্রিটে ভেঙে পড়ল 200 বছরের 3 তলা পুরনো বাড়ি। ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এই মুহূর্তে সেই ছবি আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি। সেই পরিত্যক্ত বাড়িতে প্রায় 20 জন থাকতেন। উদ্ধার কাজ চলছে। আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলবো, এই মুহূর্তে সেখানকার কি অবস্থা জানবো। শান্ত আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। শান্ত, UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. একদমই, দেখো যে বাড়িটা ভেঙে পড়েছে সেই বাড়ির ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে উর্মিলা সাউ নামে এক মহিলার, এবং তার স্বামী মনোজ সাউ তিনি কিন্তু গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। কারণ যিনি বাড়িওয়ালা ছিলেন দিনের পর দিন এই বাড়িটাকে নিয়ে টালবাহানা করেছে, বাড়ির গেট লাগানোর নামে টালবাহানা করেছে, যে কারণে তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি জানালেন। একই সঙ্গে যে গতকাল রাত থেকে বাড়ির একাংশ ঝুরঝুর করে পড়ছিল, তখন বাড়ির যিনি মালিক ছিলেন তিনি জল দিয়ে পরিষ্কার করে দেন, কোনো রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই গুরুতর অভিযোগ নিয়েছেন मनोज साहब हमारे संगे दाঁড়িয়ে আছেন। आपका तो बहुत दिनों से कंप्लेंट था इस घर को नहीं रिपेयर कर रहा है। आपने बाड़ी का जो मालिक है, जो मालिक बोल रहा था उसको आपने बोला था, उसके बाद भी कोई सॉल्व नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं। वो यही चाहता था कि बाड़ी किसी तरह खाली हो जाए, टोटल रैयत चले जाए और हम इस बाड़ी को प्रमोटर को दे दें। प्रमोटर से और सब रैयत भी मिल करके किसी प्रमोटर से बात किए थे, हमको सिर्फ छोड़ करके, इसलिए कोई जानता था कि ये आदमी प्रोटेस्ट करने वाला है, ये फर्जी हम बाड़ी वाला है, हमको बाड़ी वाला होने नहीं देगा। इसलिए कि कॉर्पोरेशन में जिसका नाम रहता है बाड़ी वाला वही रहता है। तब तक रात से कि बाड़ी गिर रहा था, जो कर रहा था, मेन गेट ही गिरा है, मेन गेट गिरा है और इसको मेन बाड़ी वाला बना नहीं रहा था। चंदनशील, चिन्मयशील और 4 भाई, जिसमें 2 भाई यहाँ पर रहता है, 2 भाई रहता है यहाँ पर। चंदनशील उसका ये नाम है, डाक नाम है, उसका ओरिजिनल नाम प्रवीरशील है। आपका तो वाइफ अभी तो मर गया है, उनके ये जो हादसा हुआ इसमें आप कंप्लेन करेंगे थाने में? जरूर करेंगे। ये 4 भाई कातिल है, इसका पूरा परिवार। 4 भाई में 2 भाई मुख्य है, 2 भाई तो यहाँ रहता नहीं है, मगर वो लोग भी उस जो कागज ये हुआ है सिटी सेशन कोर्ट से, उसमें वो लोग भी का भी नाम है, 4 आदमी का। मगर 2 भाई यहाँ नहीं रहता है, एक बीकेपाल में रहता है और एक यहाँ पर रहता था। जो बीके पाल वाला भाई है, जो बीके वाला पाल वाला भाई है, सब फैमिली मैटर है, हमको नहीं बोलना चाहिए, मगर हम बोल रहे हैं कि उसकी वाइफ को एक चिन्मयशील एक किए थे, उनसे एक लड़की है, तो फिर भी वो भाई आते थे, फैमिली मैटर है। मगर 4 भाई हैं ये लोग, 5 भाई थे, एक भाई को मरा ये लोग बहुत पहले हम लोग नहीं देखे हैं। हम जब यहाँ 2004 में आए तो इसकी माँ जीवित थी, ऊपर में डेथ कर गई। उस समय बाड़ी वाला हीरालाल साव था, हीरालाल साहु ही टोटल बाड़ी भाड़ा वगैरह उठाता था। अभी क्या गवर्नमेंट से कोई अभी तक कोई कांटेक्ट किया आपके साथ? कोई कांटेक्ट नहीं किया है। মূলত তুমি শুনতে পেলে এখনো কেউ যোগাযোগ করেনি। বাড়ির যিনি মারা গিয়েছেন উর্মিলা সাউ, তার স্বামীর সঙ্গে আমরা কথা বলছিলাম, মনোজ সাউ। আমি সেই গলিটা দেখাবো, আমি সেই গলিটা আবারও দেখাবো, যে তুমি দেখতে পাচ্ছ কিরম কতটা সরু, এবং সেই গলি এই হচ্ছে রাস্তা। মূলত উদ্ধার কার্য যে কারণে ব্যাহত হয়, এবং যে এখানে এনডিআরএফ টিম সকাল সকাল এসে পৌঁছে গিয়েছে, কলকাতা পুলিশের টিম এসে পৌঁছেছে, এবং সকাল থেকে যেটা আমরা দেখাচ্ছি, যিনি বাড়ির বাসি পাড়ে প্রতিবেশী ছিলেন তিনি এবং আশপাশের লোকেরা চিৎকার শুনে তিনি আওয়াজ শুনে, যখন ভেঙে পড়ার আওয়াজ শুনে তিনি নেমে আসেন, এবং নেমে এসে দেখেন তার বাড়ির পাশের বাড়িটা, 3 তলা বাড়িটা, সেটা সম্পূর্ণ ধসে পড়েছে, এবং একজনের চাপা পড়েন, উর্মিলা সাউ চাপা পড়ে আছেন। তিনি বাড়ির গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকতেন। সেই চাপা পড়া ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা, যখন তাকে উদ্ধার করা হয় তখন তিনি মৃত। বাকিরা পেছনে গেট দিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন। এবং আজকে যে ঘটনা ঘটেছে পাতুরিয়াঘাটা, সেইটা কিন্তু পাতুরিয়াঘাটার অন্যতম অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর আগেও পাতুরিয়াঘাটায় একটি ঘটনা ঘটে, সেখানেও 2 জনের মৃত্যু হয়। তারপর আরও বেশ কয়েকটি কলকাতা জুড়ে ঘটেছে, কিন্তু তারপরেও যে নজরদারি কোথাও না কোথাও খামতি থাকছে বলে একেবারে গাফিলতি রয়েছে। শান্ত, তার ফলই বোধহয় আজকের এই ছবিটা। নজর থাকবে।